start again. It's a rich thing. नमस्कार जय जगन्नाथ मु उत्कलिका स्वागत करुच्ची आपण मानक आम यूट्यूब चैनल लाइफ विथ उत्कलिका को आशा करुच्ची प्रभु जगन्नाथ कृपार आपण माने समस्ते भले थिबे। एटा मो 7 मंथ मैटरनिटी फोटोशूट केबेठू एडिट हेकी ड्राफ्ट रे थिला अपलोड हेई नथिला एबे अपलोड करुच्ची। एटा मो चिन्हा पार्लर मु एठी आसे सब बळे जहाँ भी करियो का आईब्रो शेप क्लीनअप फेशियल वगैरह सब एठी करियो का आसे। डे 1 रे हमें आउटडोर फोटोशूट करिथिलु, डे 2 रे हमें सियाराम थीम रे फोटोशूट करथिलु, बाहर को जाइथिलु एटा फोटोशूट करिया पई। बस परफेक्ट सेटिंग एक नंबर। एक बार था ओपन स्माइल करो, बड़ा ओपन करो, स्माइल अप रुकना है 2 मिनट। वाइज आपका बरोबर है, आपका ज़्यादा थोड़ा हेड नीचे लेंस इधर सामने देखना तो फोटोशूट सरू सरू अंधार हो जाइथिला, टायर्ड भी हो जाइथिलु बहुत एते पोज देई देई। तापर आमे सीधा घर को पळे आस्थिलु, कोड रहि नथिलु। नेक्स्ट डे रे रामसिया फोटोशूट पे हम रेडी हेतिलु। ए सोसाइटी रे मोर सब संग माने अछंती, ए मते रेडी करे देइथिले सिया गेटअप रे। हाय हाय
କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି ନା ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରିନି ଯେତେବେଳେ ସେ ମରାଠୀରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ବାକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମରାଠୀରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିପାରେ ଗେସ୍ କରିକି, ହେଲେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରେନି। ତାପରେ ମେକଅପ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ତ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇନଥିଲେ, ସେଇଠି ଯାଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। ବାହାର ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପରେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାର୍କକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କିଛି ଆଉଟଡୋର ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଏଇଟା ଓଲ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ, ଫିର୍ ବି ୟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଝିଅ ତ ସେତେବେଳେ ପେଟରେ ଥିଲା, ଏବେ ବାହାରେ ଡେଉଁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।